अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करें, इस औरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ी ज़्यादती की है, मेरे 2 यतीम बच्चे हैं। हमने तो मरियम साहबा सुना हुआ था कि बड़ी रहम दिल है, औरतों की बड़ी वो यानी कि हेल्प करती हैं गरीब औरतों की, बेवा औरतों की। तो मैंने कहा शायद कोई इस तरह का घर दे वो दे ही रही है, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ। तो मैं नहीं, तो ये मरियम नवाज साहिबा का तो कसूर नहीं है कि आप अगर किसी खातून के लालच में आ गई, आप खुद बता रही हैं कि वो किराए के घर पे रहती है, काम भी कोई खास नहीं करती, हाँ, तो आप उसके उसमें आ गई कि 3 लाख लैके देगी। कहंदी सी ना कमजोर जगह, बस सर जी उसने देखा है कोई कमजोर जगह, बेवा औरत है, इसके पीछे कौन है, कोई आता जाता भी नहीं है यहाँ पे, कोई उसके पीछे कौन है, तो पीछे इस बूढ़ी के पीछे किन्ने आना है, बेवा औरत है बेचारी, मेहनत मजदूरी करती है, 2 बच्चे हैं इसके, बस उसने इस चीज का फायदा उठाया, ये कब्जा कर लिए, इन्हें सारा की कर लेना। आपके पास कुछ जगह है, अल्लाह ना करे कि आपको ये घर खाली करना पड़े? जाना है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो आप तो अपने मैं तो मरियम साहबा से अपील करती हूँ कि पहले तो मुझे ये मकान वापस दिलवाएं, इंसाफ करें, इस औरत को बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, इससे पूछें कि तूने किदों मैनू 24 लाख दिता सी। तो दूसरा मेरे नाल इंसाफ करे, मेरा मकान मैनू वापस दिलवाया जाए, तो मेरे ऊपर रहम करे। इसने अदालत पे केस भी किया हुआ है, इसने अदालत पे केस भी किया हुआ है। अब मेरे पास तो खर्चा नहीं है कि मैं हुण अदालतां दे विच वकीलां नूं पैसे देवां, थानियां च जावां, उत्थे देवां, की करां, किनू किनू देवां, मैनू कुछ समझ नहीं आ रही। साडे रोटी खानी साडे घर च मुश्किल होई है, साडे ते कर्जे चढ़ गए ने। मैं मरियम साहबा की अपील कर रही है, खुदा का वास्ता मेरे ऊपर रहम करें, मुझे इस मुश्किल से निकालें और मेरी मदद करें अल्लाह के वास्ते में। अच्छा नाज़रीन, ये देखें एक छोटा सा घर है और लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसी चीज़ आपके सामने डिस्कस करते हैं जो आपकी जो है ना अक्ल कुछ देर के लिए उसको बिल्कुल माफ़ कर देती है। अब इन्हें था कि चले मैं मुश्किल में हूँ, हालात टाइट हैं, मरियम नवाज साहिबा शायद बच्चे कोई दुकान पा दांगी, मैं तो यह सोचा सी, हुण अल्लाह जानदा है कि उन्हें यह सोचा कि कमज़ोर जगह है, कल्ली औरत है, किहड़ा कोई अग्गा पिछे आएगा कोई इहदी मदद करन, ते मेरा मकान हथिया लांगी, किसी पिछे कोई उहदे वकील भी कहंदी है मेरे कज़न हैगे ने या रिश्तेदार ने, पता नहीं, अल्लाह ही जानदा है कौन है उहदे पिछे, कोई उहनूं सपोर्ट कर रहा है, औरत खुद कुछ नहीं कर सकती। आपके मोहल्लेदार आप बता रही हैं आपके साथ? हाँ, मोहल्ले वालों कहाँ हैं अभी? एक तो बारिश बहुत ज्यादा, सब गायब हो गए, बारिश कोई एक बंदा भी आपका मीडिया पे साथ देने नहीं आया? आए हैं कुछ लोग, वो चले गए, बारिश बहुत ज्यादा। मीडिया का कैमरा नाज़रीन यहाँ पे जब हम आए हैं 4-5 मोहल्ले वाले लोग मौजूद थे, लेकिन हर बंदा डरता है, लोग बेचारे डर जाते हैं कि किते औरत इन्नी पहुंची हुई है, किते सानू ना किते इधर उधर कोई नुकसान करवा दे। अगे ऐसे चक्कर च सारा महल्ले ने मैनू सपोर्ट किया, इन्हें 10 बंदियां ते पर्चा करवाया है, मेरे ते मेरे बेटे ते ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ, ਲੇਕਿन ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ इसलिए मोहल्लेदार डरते हैं कि हाँ मेरी मदद ना करन लोग डर जान, ਉਹਨੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ थोड़ा सहमे थे, परेशान। अच्छा नाज़रीन, ये मामलात हैं, आपने इनकी तमाम तर कहानी सुनी। मसला ये है कि अगर किसी के लिए कोई अच्छी चीज़ हो रही है, मरियम नवाज साहिबा किसी को घर दे रही हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाते हुए चंद चालाक लोग, मक्कार लोग, फराडिये लोग, चंद भोले लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। और ये इसमें मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी के साथ फ्रॉड होता है, जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम आपको समझ नहीं आ रही होती, आपका उस टाइम सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और दूसरा मुझे लगता है कि फ्रॉड होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप उसकी कही गई किसी बात के इतने ज़ेरे असर आ जाते हैं, उस लालच में आ जाते हैं, और आप कोई ऐसी चीज़ प्लान कर लेते हैं, आप कहते हैं कि यार ये इधर से आएगा, मैं कुछ ये बना लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वहीं पे आप फंस जाते हैं। अब कोशिश करते हैं उस खातून से भी बात करें कि वो क्या अपनी तरफ की कहानी सुनाती है। उसने भी एक कागज़ तैयार किए हुए हैं, एक 24 लाख घर की रकम
مطلب کہ نارملی ہوتا ہے آپ ٹوکن دیتے ہیں, پھر 3 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے, پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے گواہان موجود ہوتے ہیں, نارملی اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. ایک خاتون بتا رہی ہیں کہ ان کا لائف سٹائل بھی بہت زیادہ کوئی مطلب کہ بہتر نہیں ہے, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, ہسبینڈ بتا رہے ہیں ان کے نشہ کرتے ہیں, اور معاملات زندگی ان کے بھی گزارنا مشکل ہیں. 24 لاکھ کی رقم کسی کو دے رہی ہیں بغیر بتائے, بغیر کسی ثبوت کے. مطلب کہ نارملی کسی کو آپ 10,000 بھی دے لیں گے تو اس میں 4-5 لوگوں کو بطور گواہ وہاں پہ بٹھاتے ہیں کہ کل کو یہ مکر نہ جائے, کل کو اسے لینے نہ مشکل ہو جائے. تو اس خاتون کی کہانی میں کافی زیادہ عجیب و غریب سی لچک ہے, اور گھر بہت ہی چھوٹا ہے. میں حیران ہوں, لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پیلیوں پہ قبضہ کرتے ہیں, ایکرز میں قبضہ کرتے ہیں. 1 مرلے کا گھر ہے, 1 مرلے کا 1 کمرہ ہے, جس میں یہ اپنی 2 بچوں کی کفالت کر رہی ہیں یہ خاتون. اور یہ بتا رہی ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ نہ تو کوئی چھت ہے, میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو مجھے اپنے بچوں کو باہر روڈ پہ بٹھانا پڑے گا. تو مریم نواز صاحبہ سے اپیل کر رہی ہیں کہ ان کا نام لے کے, مریم نواز صاحبہ کا نام لے کے ان کو جس طرح سے فراڈ کیا گیا, تو مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی باعث بدنامی بن رہی ہے یہ چیز. تو میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف نوٹس ہونا چاہیے, پتہ لگوانا چاہیے کہ کون ایسے بدبخت ہیں جو حکومتی عہدیداران کا نام استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. اس نے جو 2 گواہ اپنے ایڈ کیے ہوئے تھے نا, انہوں نے بھی سارا سچ بتایا ہے. انہوں نے سارے کو جھوٹ بول کے گواہ نے جعلی انہوں نے کہا کہ سارے کو جھوٹ بول کے انہیں سائن کروائے نے, تے سارے سامنے تو کوئی لین دین پیسے دا نہ کوئی ٹوکن بیان. آپ گواہوں سے ملے ہیں؟ ہاں جی, وہ تھانے سے بیان دیتا ہے انہوں نے. اچھا, انہوں نے کہا ہمارے سامنے یہ ٹرانزیکشن, ہاں ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, کہتے سی کر دو, اسی کہن تے کرتا. اچھا, یہ آپ کی بیٹی ہیں؟ ہاں جی. آپ بیٹا پڑھتے ہو؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 8 کلاس میں ہو. تو یہ کیا ہوا ماما کے ساتھ, آپ نے سمجھایا نہیں کہ ماما یہ فراڈ ہو جاتا ہوتا ہے؟ ہمیں خود نہیں تھا پتا کہ ایسا ہوگا. ہمیں تو سوچا کہ وہ غریب ہے ہماری طرح ہی ہیں, مگر اس نے اتنی مکاری کی کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا. آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ جس طرح کی خود اس کا طرز زندگی ہے, اس کے پاس 3 لاکھ کہاں سے آئے گا؟ یہ اپنے لیے نا 3 لاکھ لے لیتی. بس اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے مجھے پہلے بھی لے کے دیے ہیں, تو اب بھی لے کے دیں گے مجھے بھی اور آپ کو بھی. انہوں نے دیتے نہیں تو اسے کہ کتنے تیرا 3 لاکھ پوچھا نہیں آپ نے اس سے؟ پچھلے سال دیتا, پچھلے 2-3 سال پہلے دیا تھا انہوں نے, تو اب بھی دیا ہے, مجھے بھی دیں گے, آپ کو بھی دیں گے, تو آپ بھی لکھ دیں. آپ کے بھائی, آپ کون سی کلاس میں تھے؟ جی میں 9 میں. جب آپ نے چھوڑا؟ جی. تو بیٹا بڑا مشکل والدین پڑھا رہے ہوں گے, اور اب آج کل پریشانی بھی چل رہی ہے. تو اس نے مریم نواز صاحبہ کا نام دے کے تو ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کریں. مریم بھی سے درخواست کر رہی جی, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں, آ کے ہمارا مسئلہ حل کریں, مدد کریں, کیونکہ اب میرے بھائی کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے, میری بھی اب 8 میں ہے, تو میرا بھی مسئلہ آگے کہ میں کیسے پڑھوں. والدہ کیسے پورا کریں گے اگر گھر بھی چلے جاتا ہے؟ جی بابا ویسے نہیں ہے, اور گھر یہ صرف ہمارے پاس, آگے پیچھے ہمارا بھی کوئی نہیں ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں, آ کے ہماری مدد کریں, کیونکہ وہ خود بھی خاتون ہے نا. یہ خود بھی خاتون ہے, ہم بھی خاتون ہی ہیں. آپ کی مطلب کہ سرپرست ہیں پنجاب کی اس وقت وزیر اعلیٰ ہے نا؟ جی وہ وزیر اعلیٰ ہے, تو ان کو چاہیے, وہ ہماری ماں کی طرح ہے. جی انہیں چاہیے کہ وہ آئیں, آ کے ہماری مدد کریں, پوچھیں کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک گھر ہے. ہمارے پاس یہی گھر ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے, ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے. اللہ کے واسطے ہماری مدد کریں. اس عورت نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے, بہت بڑی زیادتی کی ہے. میرے 2 یتیم بچے ہیں, میری بچی دی پڑھائی نہیں پر خراب ہو رہی ہے نا, کہ مہینہ ہو گیا بیچاری کدی پڑھن نہیں جاندی, کدی اسکول نہیں جاندی, کدی ٹیوشن نہیں جاندی, کدی میں کسی عدالت چ جانی ہوں, کدی میں کسی عدالت چ جانی ہوں, کدی کسی وال, کدی کسی وال. قرضہ میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. ناظرین, یہ وہ مبینہ طور پہ وہ آڈیو ہے جو ان کی جانب سے ریکارڈ کی گئی جب اس خاتون نے پورے محلے میں یہ بتایا کہ وہ گھر خرید چکی ہے. تو یہ تمام احباب محلے داروں کے ساتھ گئے, اس سے پوچھا کہ تم نے کب خریدا ہے, کب تم نے مجھے پیسے دیے ہیں. تو وہ اس آڈیو میں باقاعدہ طور پہ انکاری ہے کہ میں نے کوئی نہیں خریدا, یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں. اور اس بتایا انہوں نے کہ یہ جس دن ریکارڈنگ کی ہے, ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ خاتون تو 4-5 دن پہلے ہی جا کے عدالت میں مقدمہ دائر کر چکی تھی کہ میرا گھر خالی نہیں کر رہے. تو آپ یہ دیکھیں اس میں کافی جھول تو موجود ہیں. آپ یہ ذرا وہ آڈیو سماعت کریں. باجی مقدس تو کہڑے کاغذ بنائے میرے مکان دے, گلی گلی دے گھر گھر کھپ پئی, کون کہندے سارے محلہ تے کہندے آ کدن میں تیرے کے مکان ویچیا سی, کہندے نہیں کہندے دا کی مطلب بنایا ہے تو کچھ ہے, تینوں پتہ بنایا, مینوں کی پتہ ہوے تو دس.
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁੱਲ ਜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਆਣੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੇ ਭਰਾਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਸ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਈ ਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ है चल। आ रही है तू। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और इसी इलाके में मौजूद एक शख्स है जो इसका नाम भी इसके साइन अंगूठे भी बतौर गवाह लगे हुए हैं। इससे जानते हैं कि इसके सामने कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। आप बतौर गवाह, आपके साइन अंगूठे हैं? हाँ, मेरा साइन आपने किए थे? हाँ, मैंने किया। आपने कब किए थे? मैंने तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया इस बार। आपने क्यों किए थे? एक स्टाम्प पे आपके सामने ट्रांजैक्शन हुई थी 25-24 लाख की नहीं 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 पैसे? हाँ नहीं। तो फिर गवाह कौन होता है? वह इसी चीज़ की तो जो मुझसे गलती हुई थी, जो मैंने ना साइन अंगूठे कर दिए। कब किए थे? तकरीबन महीना 1.5 महीने। क्या क्या इन्होंने करवाए थे आपसे? वो ये कहा था कि हमने ना ये मकान इनसे ख़रीदा है, तो आपने इनसे पूछा था कि आपने बेच दिया? लेकिन बाद में ना जैसे ये काम मुझसे हुआ है ना, फिर मैंने आके इन्हें बताया भी। आपने एक ऐसे पेपर पे बतौर गवाह साइन कर दिए जिसमें आपने ट्रांजैक्शन होते नहीं देखी। आप बस वो पढ़ा नहीं ना था, अगर पढ़ा होता तो ताकि मैं उसको शायद डिसाइड कर लेता कि यार ये क्या है। आपसे उसने क्या साइन कराया कि हमने इनसे घर ले लिया है, हाँ। तो हमें गवाहों का कोई नाम बस, साइन, हाँ, आप गवाह बस ये साइन अंगूठे कर हाँ, दें। बस ये था। तो लेकिन आपके सामने को पैसे दिए गए? ना ना ना, कोई ऐसा सिलसिला कार नहीं था। लेकिन ये चीज़ बोली थी मैंने उनको कि ये मेरे सामने आपने लेना देना नहीं किया। अगर कल को मुझे कहीं पे जाके ये बात का सबूत, आपने पुलिस में भी यही बात कही है? हाँ, यही ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन पे भी मुझे जहाँ पे जाना पड़ा था आज से 5-4 दिन पहले, वहीं पे यही बयान। आपका उस स्टाम्प पे बतौर गवाह नाम और साइन मौजूद है ना? हाँ, है। और आप बता रहे हैं कि इन्होंने मुझे भी बेवकूफ़ बना के साइन हाँ, अंगूठे लिए। ऐसे ही। आपके सामने कोई पैसों की ट्रांजैक्शन नहीं ना, हुई? कुछ नहीं, कुछ